Siya si Jane, transferihalin sa ibang nga lugar. Napilitan siya mag-transfer, kay nagbulag ka na yung iya ginikanan. Okay, class, take your seat. Good morning, my name is David Aguirre. I'm your advisor. At the same time, I'm your English subject teacher. So today, we have your new classmate, Miss Aliog Tindog. Kagipakilala mo magaling. Good morning everyone, my name is Jane Villar. Mahilig ako maglantaw sa movie, kag magbasa sa story, kag magkanta. Hindi ano lapot na mo? Kia? Tabastosa? Hindi ka magambala mo na? Okay, Jane, take your seat. Okay, class, our topic for today is all about parts of speech. Do you know what is verb? Okay, Jane? Verb is an action word, sir. Okay, correct. Songwriter partnership with Paul McCartney, which is considered as one of the most celebrated. Okay, class, dismiss. Na, ay bida-bida. Ay, tama na. Di ba halin na sa ato si Jane? Mas ilahin na sa kasal? Okay, you may take your seat. Next episode, the sunrise of another morning. The back music nowadays. Please go on. This your music. Spreading the rock music. The term is originated from the French word the disco style had a soaring and reverberating sound rhythmically trained on electric guitars and
Summer sounds of this country right now. B groups. ABBA, Donna Summers, the queen of disco. City musical sound, vocal style, influence, contemporary. Okay, class, you can go. Jake, hindi ka pa magpuli. Hindi pa, may ginatapos pa ko. Gusto mo maging friend ta? Okay. Nagtataguan? Tap? Talaga, dito ka sa si Kaya. One, two, three. Kasi ka? Hindi dito man ako. Sunod ron. Buksin ako! Buksin! Buksin! Oh, gano ka da? Nano to sa? Tungod sa family problem, kag bullying nga natabo kay Jane, ang anxiety kag depression wala niya nasarangan. Gintapos niya ang iya kabuhi, paagi sa paghigot sang iya nga liog o pagbigti, kag ang resulta sang pagkapatay sini. Nagkadto ang mga nagbuli kay Jane sa iya lubngan kag nangayo sang pasensya. Pero bisan ano pa nila kapangayo sang pasensya, ulihin na ang tanan. Diri na lang magatapos ang istorya ni Jane. Madamo gid nga salamat.